जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण को स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ वीडियोटी जदि आपण हित लगुच अधिक अधिक अन्य जनक सेयार करूँ। एवं आसतु जाना आज दिवस हूँ तुलसी विवाह दिवस। आज हूँ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रेवती नक्षत्र। आज दिवस रे तुलसी विवाह। आज जो तुलसी विवाह हम कार्य आज दिवस ठारू शुभ मांगल्य कार्य प्रारंभ जे कि आज रेवती नक्षत्र विवाह पाणी ग्रहण अच्छी। आज दिवस दीक्षा ग्रहण दिवस। जो मैंने दीक्षा ग्रहण करने को चाहते दीक्षा ग्रहण दिवस नामकरण अन्नप्राशन कर्णवेद एवं प्रतिष्ठा गृह प्रवेश प्रतिष्ठा आदि कार्य आज शुभ कार्य अच्छी। आज समस्ते जो मैंने करने को चाहते निश्चित रूप से मंगलमय हम। आज दिवस भगवान विष्णु को तुलसी चयन कले यथेष्ट शुभ एवं आनंद मिलता है। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग एवं दिनटी केमिति कटिबो 12टी राशि विषय। आज हूँ 13 नवेम्बर 2024 मसीहा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रेवती नक्षत्र बुधवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:40 ठारू 8:10 पर्यंत शुभ समय भोग हम। तत्पश्चात प्रातः 11:07 ठारू 11:30 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद व्यतीत सायं 2:18 ठारू 5:06 रात्र 6:42 ठारू रात्र 11:31 पर्यंत शुभ समय भोग हम। उक्त शुभ समय कौन से शुभ मांगल्य कार्य करने को चाहते दूर यात्रा करने को चाहते। आज दिन राहुकाल समय प्रातः 11:31 ठारू मध्याह्न 12:56 पर्यंत राहुकाल समय भोग हम। आज दिन घातबार कर्कट राशि व्यक्ति मानक घातबार। आज दिन घात चंद्र धनु राशि पुरुष मानक घात चंद्र तुला राशि महिला मानक घात चंद्र टे सावधान। एत थी आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि मेष राशि व्यक्ति मानक टे सावधान रहा। द्वादश चंद्रमा राहु सहित युक्त अच्छा। कहारी व्यक्तिगत कथार कथा कहबानी क्या भले ना क्या भल एमती किसी कार्य करतुनि जहाँफल दुख एवं समस्या सम्मुखीन करने को पड़ पारे। द्रव्य वस्तु पदार्थ प्रति यथेष्ट ध्यान दबा। आज हस्पिटाल किसी पैसा खर्च होना संभावना देखा दूसरी। कौन व्यक्ति को सहयोग करने को जाई आशा रखुनि अन्यथा रिटर्न मिलवा मुस्किल हम। अन्यथा जदि आप आशा रखिए ताठू मुझे आपन को आज सहयोग करुच्ची मत नदेल हेनी निश्चित रूप से बंधु मित्रता नष्ट हम। आज लकी नंबर 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ। भगवान कुबेर देवता को भक्तिपूत सहित पूजा अर्चना करूँ सुखर दिन घटे। वृष राशि वृष राशि व्यक्ति मानक किसी अर्थ रोजगार क्षेत्र में लाभ मिल सफलता मिल किंतु किसी पैसा रोजगार करने चक्कर पड़ी कौन से व्यक्ति सहित आर्गुमेंट करने उचित नुहे। विद्यार्थी विद्या क्षेत्र प्रति यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अच्छी। आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। महादेव भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ सुखर दिन घटे। मिथुन राशि मिथुन राशि व्यक्ति मानक पिता एवं कर्म राज्य व्यापार वाणिज्य प्रतिष्ठा राजयोगे बाधा आसपारे टे सावधान रहिबे एवं कार्य सफलता देखा दूसरी। सफलता मध्य विफलता छुपी रही टे ध्यान देवे। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट। भगवान माता पिता को भक्ति श्रद्धा आदर करूँ सुखर दिन घटे। कर्कट राशि व्यक्ति मानक निज भाग्य को दोष दबा उचित नुहे। पितृतुल्य व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करंतु
ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧୋକା ଖାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗଚଳା ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଶାବାଦୀ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରୋଧୀ ଜିଦ୍ଦି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେହରେ ଚୋଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ। ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଛଳ କପଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟଥା ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲେନଦେନକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ସତର୍କତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସତର୍କତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ସତର୍କତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କଥା କହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ, ଚିନ୍ତା, ଋଣ। ଆଜି ଋଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଋଣ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି କୌଣସି କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁନି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଦିବସ ଘଟିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅରଖ ପତ୍ର, 5ଟି ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ହାର କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହିଁ ହେବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଇଗୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେଟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଖାଲି ପେଟ ରୋଗ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସାମୂହିକ ରୂପରେ। ଏବଂ ବିବାହ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ରିସ୍ତେଦାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଆଦରତା ଦେଖାଦେବ। ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିତୃତୁଲ୍ୟକୁ
व्यक्ति को सम्मान करंतु कौन कहउचंती कौन करूचंती टिके भाबी चिंती कार्य करबा अत्यंत आवश्यकता अछि आज लकी नंबर्स लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट भगवान हनुमान चालीसा पाठ करंतु सुख दिन घटिब किंतु शनिदेव नाम दीपटी मध्य चलत ओम शम शनिश्चराय नमः एही मंत्र को 108 थर जप करंतु निश्चित मंगल हो मकर राशि व्यक्ति मानक भाई भौणी मित्र एमानक सहित श्रद्धा आदरता रखंतु पराक्रम क्षेत्र टी कमजोरी देखा दौची टिके सावधान रहिबे धोखा न लागू स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दियंतु आज लकी नंबर 4 लकी कलर स्क्रे लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु माता पिता को प्रणाम करंतु तंकर आदेश रे कार्य करंतु कोनोसी भी कार्य करूचंती टिके परामर्श दियंतु लाभ रहिबे कुंभ राशि व्यक्ति मानक कुटुंब परिवार रे बा कुटुंब परिवार को नहीं चिंता देखा दे पारे एवं कुटुंब परिवार रे मध्य चिंता वृद्धि करिब अर्थ मध्य खर्च देखा दब परिवार आनंद मध्य अछि कौन भी कार्य करुचंती संदेहता भीतर करवा उचित नहीं मन को दृढ़ता रखंतु बिंदास कार्य करंतु किंतु स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देवा बहुत आवश्यकता अछि जदि आपण कौन कार्य करने को इच्छा नहीं जबरदस्ती करंतु ताहा कष्ट एवं पीड़ादायक देखादेव जोटा करने को चाहते श्रद्धा पूर्वक आराम से करंतु किछि बाधा आसबनी कारण चंद्र राहु आपणकर द्वितीय भाव अच्छा निश्चित रूप से खर्च तो बढ़ेब कन्फ्यूजन करेब किंतु मन रखा दरकार मन को दृढ़ता चंद्र मनोकारक ग्रह यदि मन को दृढ़ कर किसी असुविधा ना आज लकी नंबर्स 4 लकी कलर्स ग्रे एंड सिल्वर लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही दुईटी मंत्र को 108 थर जप करंतु निश्चित मंगल मीन राशि व्यक्ति मानक निश्चित रूप से शुभ मांगल्य कार्य जोग देवे मान सम्मान मध्य प्राप्ति हो संतान को पाए आनंदित हे वाणी को नियंत्रण रखा बहुत आवश्यकता अछि निजे निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा बहुत आवश्यकता अछि काहारी दोष देवा पूर्व निज दोषटी को निजे मुंडंतु पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता आत्मविश्वास रखंतु एवं कर्म क्षेत्र में दृढ़ता रही ठिया हुंतु भांगंतुनी सहन शक्ति रखंतु आज लकी नंबर्स 8 लकी कलर्स रेड लकी डायरेक्शन साउथ भगवती जगदम्बा जगतमाता जगत कल्याणी मां बगलामुखींकर मंत्र को जप करंतु सुखर दिन कटिब प्रिय दर्शक बंधु एत थिला आज दिन 12टा राशिफल आज समय जाइए कार्यक्रम को आम रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार।